Kan wahai kocak bulan tak kepe. Padahal Dzulqa'dah ni ke bulan bagus. Mangkana orang pas takok si mabada acara dengan bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Takok tak kepe. Terutama mabada acara pernikahan takok dengan bulan tak kepe. Kenapa? Takok tak kepe. Padahal mantan ni ke sare sepek tak kepe. Awak kan engki. Awak tak geng olen tak kepe tidak akan ada kita. Sebab dekat pi ni geng bolan olen tak kepe. Magi sana ku umik ni geng olen tak kepe. Abo ja gelak magi mbian pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, setenjah para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabdina amul ja'aki, kong langkong ajunan semulja, guru kita bersama, guru abdina, guru ajunan, ajunan semulja Hadratal Mukarram Ke Haji Abdul Aziz Nafi'i, ajunan semulja Hadratal Mukarram Ke Haji Mudzakkir Nafi'i, ajunan semulja Hadratal Mukarram Ke Haji Mujibus Salam, terajunan semulja Hadratal Mukarram Ke Haji Lutfi Hasan, terseteja para masyayikh, para kiai, para asatid, seabdina tak bisa nyebut asma agung epon dong persetong, namun tak ngurangi rasa ta'zim tor ta'at abdina dak para ajunan seteja. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah, amin. Secukap tina amul ja'aki setenja aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Tisa Kampak ini, terjukan seabdina hormati tuan rumah sahib hadihil hajah, sore hari semangken ajunan Ibu Tija sekeluarga, terjukan seabdina hormati seteja tantaretan dari Jam'iyah Salawat Al-Habsi Ashabus Suffah, dan seteja para rabu hadirin wal hadirat, seteja undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, ibaja sore hari semangken kaula ajunan takdir sarang Allah,
yatinin sareng Allah bisa tapangki neng situng tempat serajah barokanah amin. Situng tempat sesangat mulja, situng tempat seiridain sareng ajunan epon Allah dalam rangka acara istighasah mengenang 1000 hari atas wafat epon almarhum Fuli bin Marsilan. Semalar muka kalaban barokana acara kak dintoh almarhum sesemangkin kak dintoh dapat ke acara sebuah arena malar muka sarang ajunan epon Allah esapora asa terjatuh sana epa tengkia terjata epa cempera kopurna eta tiang kina raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebunan swargana Allah. Kaula ajunan setaja sehadir sore hari samangken malar muka sarang ajunan Allah paringin lancang umur sehat wal afiyah barokah rizkena barokana potona amin. Para rabu sabtina amul jaki bedesalah situng tebu empon sahabat Ikrimah. Beliau atabu laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan. Tabuna beliau tada situng orang pasera abisao seodik berdalam tunya kecuali orang gak into pasteh bentak kereta lopot dari 2 bagian. Tetapi pasera abisaos orang gak into seodik berdalam tunya pasteh bentak kereta lopot dari 2 bagian. Pon apa gak dinto? Yafrah wa yahzan, bunga ben sosah. Tetapi yafrah gak dinto kebungaan, wa yahzan ben kesetiaan. Jadi orang gak dinto wararabu tada cerita na odik berdalam tunya bunga meloloh tada. Sosam loloh tada gantian mangken bunga laku sosah du malam bunga jejak pondeng sepolam ba tada orang gak dinto bah agelak meloloh tada. Jadi mun beda orang panjenengan bah mangkiin agelak meloloh kan berarti beda sekonslet ya tada saya nangis meloloh tada gantian. Jadi bunga sosah bunga ini kalau bagian. Kemudian sahabat Ikrimah gak dinto adabu walakin dan akan tetapi ij'alul farah syukran wal huzna sabra. Bila kulawan panjenengan gak dinto perpani beri kebungaan ban Allah paringin nikmat sareng Allah, apa yang harus kita lakukan? Syukran. Maka dan kulawan panjenengan kudu asyukur atas nikmat saya paringaki sareng Allah. Wal huzna sabran. Bila gulawan panjenengan perpan yuji ban Allah sedih gulawan panjenengan beri ujian gulawan panjenengan sabran, maka dan gulawan panjenengan kudu sabar ban kudu neremah papona pase ampon paringaki sareng Allah. Lekak dinto wararabu adalah sebuah pelajaran katan gulawan panjenengan. Jadi ambak bila kaparingan nikmat kudu asyukur, bila ambak gak dinto perban yuji wan Allah maka ambak kudu sab. Nikmat sekati pona apa sih kudu asyukur ge. Sebadana nikmat kudu ajunan gak dinto kudu syukur. Mulai dari nikmat sepaling geni sampai nikmat sepaling raja. Kong langkong para rabu beda 2 nikmat se kudu syukur pertama kali dalam keodian gak dinto. Pon apa gak dinto? Aba paringin nikmat iman dan aba paringin nikmat makanya dalam ratib dari Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Pengganan kan beda kalimat nang doa terakhir kat dia alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahilladzi waffaqani li hadhihi ta'ah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah
ala ni'matil iman, atas nikmat saya paringaki sareng Allah. Nikmat pun apa saya pertama? Nikmat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala ni'matil Islam, atas nikmat saya paringaki sareng Allah. Nikmat pun apa saya nomor dua? Nikmat mangkana tore doa malarmu ke iman ben Islam kaula ajunan gak dinto sadaja saya hadir mantar tak ijabut teban Allah. Sampai abak gak dinto nalaikan ngadep dak ka ajunan epon Allah kaula ajunan sadaja mantar abak tak iman ben Islam saya ke kaula ajunan gak dinto sadaja dadi orang husnul khatimah. Amin. Karena gak dinto para rabu cet lakar saya kata roh kulaban panjenengan. Kulaban mbian ni saya kata roh cita-cita tak ada boleh. Abak tero dadi orang bunga bade etunya, ben abak tero dadi orang bunga ku laku nang akhirat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena kulaban panjenengan gak dinto samangken kau tulong molong apa? Istilah samangken kau tu andi tabungan. Karena sekecil akik ni kulaban mbian mah. Semangken kulaban panjenengan hadir ke sebuarian adu aki orang saya seta semangken ampun debak ke sebuare marene sekecil aki kulaban embian saya dua kali dua aki nah. Bila ke tikal jaru kapur terki lanjeng omong terki paring nasihat mana kadang ni ke pasti pada bagian pun jak saking kontrak kulaban embian ni kalau pada kontrak masing-masing pun jak saking bahasan orang alako kak di sana pada MOU. Jadi lebih daripada perjanjian apa? Boleh berembian ni kerja lebih daripada makan ni lebih daripada kontrak. Kemunora rumus umum, munora kontrak secara umum. Omora umat tu Gusti Kanjeng Nabi gak dinto di antara nasabita ke betong bolo. Ia bade saya terlampas beda. Bade saya tak ada pak beda. Bade saya ngepas beda. Embian terlampas kabeh. Terlancang ngomong. Yang bagi lancang umur mun 300 lancang gelu. Maksudnya lancang umur keluar dari batas. Artinya nambahin diri bonus. Oleh on lancang umur, oleh. Bahkan gula sering mendapat bila pidato sampai pada situng tabuna ulama bila orang gak dinto para rabu lebur maus 2 ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Semuanya tabuna kak dinto adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Kak dinto kor emaus pagi petong gale sore petong gale kak dinto tabuna ulama kor lebur maus 2 ayat kak dinto insyaallah bakal lancang umur. Insyaallah bakal lancang umur. Pahajunan Ahmad to cek pon umur kak dinto kata tepen ke leres umur, rezeki, cucu ni kata tepat. Pak bisa nyon lancang umur ke? Bisa. Ya mon Allah saya kadung gasokan. Iki nama punten. Coba ambian. Maus laqad ja'akum pagi petong kali sore petong kali. Je pon gak dinto termasuk ayat perpanjangan. Jadi mau neger pikir benigun sebeda sih beda perpanjang. Make umur bisa ngajuaki perpanjangan. Laqad ja'akum kan pada nengi dalam Al-Quran tabun Allah kat dia laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niki bakon maos pagi betong gale sore betong gale. Pahamian Ahmad tor abdina mun pah istiqomah pasti lancang umur. Ya wallahu a'lam. Jadi amba ni ku nyoon, ye paringin ban Allah lancang umur syukur. Tai paringin mantar jadi orang husnul khatimah. Jadi orang ni kawara rabu kalau istiqomah kan. Nika kedua ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Dak rememun bah kuluban panjenengan bisa lebur ngatamaki Quran. Pekawajan raja manfaat. Mangkan kuluban mbian nika mangken ko ture nyari pon. Kelakuan-kelakuan kebagusan, amal-amal kebagusan saya kebaya sangun abak guk laku nalekan abali ka Allah.
Ulawan ambian ni ka mangken jak gun la mikir kapungaan sinang itunya mololo. Katang ulawan ambian ni ka mangken saya pikir abak dak remo saya punga abak tronika. Mangken saya pikir abak ni ka katang ulawan ambian gun mikir kapungaan sinang itunya mololo. Ulawan ambian ni ka sekecil akik bakal apa ni? Jak gun la mikir saya itunya mololo sambil pikir dak remo sanguna abak bu laku dak remo abak saya terus jadi orang bunga nang akhir. Mun gulu ban ambian ni ka saya pikir nang itunya mololo kini ke berarti takok pada ban orang saya magenteng betul na mololo keng esen tak ada sekali takok ban bade jajan ginjang kaki telasan ngak ribari ablek ke genteng Amerik hongguan ginai buka bah tepak kanang kina gulu ban ambian ni ka makin saya pikir mololo magenteng jompo magenteng mobil maganda nga sepeda ya tore beni gula alarang ya tore king sambil pikir boleh dek remasango na aba nalika na aba li ka Allah mantar aba ibadati orang selamat aba ingki sambil long molong po sehingga mun urusan paten ni kata ada berkerempek aba tak ada wah berkerempek mungkin la oleh rahasia ka ada mi sai ulawan ambian ni kata ada berkerempek ambian bah ngucap punten gigi sehat ba kadang saya sehat di kening kada bodoh saya sokan lah abid beri atas kasar sampai ban putra ni dua aki bila saya tak ada apa jangan abid Angkan gulu ban ambian ni kamu nak doa tore tambahi ambian terlanjang umur manter tak ngelolia maki beda embu dengan maki manter tak ngelolia engki mon anak open mun la tapak ke saya tak open maringakan ngakan boleh gigi padahal tapak gareng tua na tibi padahal mon reng tua ka anak ni kan ni ka piagina iki napa punten mondeng tua ka anak ni kawara rabu tada tong bitong nai kapiangkin mangkana sampai samangken tada cerita na reng tua ni kamari titi reng tua anak lamari epa tua anak lamari epa sepo lamari keluarga tada cerita na reng tua ni kabah mari titi reng tua ulu ban ambian ni kabani bah lepas ka anak ambian bah mator mari tang tugas mun satia punten ulu ban ambian ni kabakal andi tugas anyar bakal andi anak foto anyar pasera kompoi sedangkan minabi ke kompoi sekadang cinta na emba alebian ban ke cinta na anak bukti na apa banyak emba ni kanang kampak patoro en kompoi bener apaan badembun mangkat ala ko keluar Allah jek pun nembah terus mangkat akabai boleh dekik pun teti kerem ka Bengkala di budin kok ibu teti pangancuban ban Allah leni kewara bumi nabi dalam urusan anak mangkan mun ring sepo ka anak ni kaya kapiakin keng mun anak ka ring sepo ni ka kadang ibu tong nah iki napa punten awak mun reng sepo ka anak tak ada ke makin nyabai bagi awak nyaki nyabai bagi kan berde jauh cak lamba mun anak alonca ka somo reng tu tak kira pikiran bah langsung pada alonca tak mikir selamat napa punten sepenting anak selamat keng mun reng tu si alonca ka somo anak gi repot nyari anta mangkan tore doa ka Allah manter nak foto kulaban panjenengan pela ke kulaban biar mantar enggak agak gula ban ambian guk laku gula ban ambian bila itikanin ban Allah mantar bada anak foto si bisa nerosaki kelakuan bagus mantar bada anak foto si ngirim kenceran mantar bada anak foto si ngirim kelakuan bagus nya bepaki gula ban panjenengan sedajan teti orang selamat ngeteng ni gula ban ambian ka besaki kebadaan bangken kutu banyak pernyokonan ka Allah jangan tenang ambian bah maton punten ge anak naptina lemak ge mau batung situng ngirim Fatihah kak kau akan mikil bagi nangi kuburan engki mun enga cak kadang abak kita dapat ke kuburan ibu dilatokar kada
Budi lo ngojak hari tang di munrodin baan awah padahal kuburan kita kere engki mun anak enga jak kadang seentar kau pun apa benembu ki nanti telas kini ke baki posang ise di kau pun datang apa aleng leng saya sare di budin lah kadung bosang bakor tojo baca fatihah al-fatihah ila hadratin nabil mustafa bah beda tulit di budi taporop iko Abu mak ngucap taporop cek ko engan dia dintang apa iko wah di depan bon budi iko Abu mak nyorot beni nyorot keng selamat jen benya iko ejak bon entar setahun sekalian dia ada teh telas iko mangkan gula mata orang kabanci dengan bapak ibu ayo mun ka dalam urusan yang sepo kapiaki karena abah ni kamun kapiaki ka yang sepo guk laku maki anak bakal kapiaki na ka abah gula banembian ni kamun arabat ka yang sepo guk laku maki anak bakal arabat ka gula banembian gula banembian ni kamun alatin ka yang sepo maki anak bakal alatin ka gula banembian karena gula banembian ni ka adalah cerminan bagi nak foto gula banembian ni ka adalah contoh ka nak foto dak remes andi anak foto bagus mun abad lah dia contoh lah tak bisa ditiring bagus makanya tore mbian bah motor katipon apa mina bian pon setege ayo gulaban mbian aziarah entar ke kuburan mbian bah motor makin ngirim fatihah diri compokkan pada dapat ke dapat mun dapat mbian makin ngirim tahlil dapat mun dapat king masa patah entar ziarah sekali masa tak entar nyelase sekali kiada ente setahun sekalian gini apa pun tak ayo latinin kan ring sepo ni kejimat pak ring sepo ni kejimat mangkane jimat to odik ni kepada rabu montoro andi akapungaan jauh-jauh dari setelok ni kejimat to odik pasera jimat to odik tong man waladakah orang si alahiraki guluban panjenengan berarti pasera ring sepo du mangkan mun ka ring sepo ni ka kapiaki mun parlo jak sampai ring sepo minta ka guluban panjenengan tapi abak si kutu alatin ka ring sepo kan mangkan pada orang-orang lambak ni ka wararabu coba olatin orang-orang lambak ni ka anak pemak sukses mun lambak ni ka wararabu kan saya ka jimat ring sepo lambak ni ka make tak pate on ni jak make mai jak doa safar mun lambak tak tahu tak pate apa mun lambak keng ka jimat acak madura jangan pak tak ada apa jangan embuk tak apa-apa birahmatika ya arhamar rahim selamat anapa ijak ring acimat ring tua jangan pak tak ada apa jangan embuk tak apa-apa birahmatika ya arhamar rahim betul lilingki bada ridha Allah fi ridhal walidain ridha Allah bada ning ridha ning sepo dua mula jangan pak tak ada apa jangan embuk tak apa-apa tak kira bada apa jadi mula acimat ring sepo ni kalau pakun selamat mangkana lati ni kok dua wa man zawwajakah orang si makabin guluban panjenengan pasera matua du jadi ajimat ke matua mak ko tu matu oke cak ring matua tak noro ala hiraki saya ka bolong tendung roh bah guluban ambian ni ke bagian lagi ani kan selamat nafsu ni kan geng polan bede matu oke aduh unjak saking bede tak ada matua kan tak kiraan bede anan matua kan iki mangkan mun ka matua ni kejak lebelian pada ring tua bila ka ring tua hormat bagi ka matua kau tu hormat cak to kare ya maki matua ngargai ka manto jak ring kadang maki matua ni si cer ngajari itu beda aki antara manto situng men situng bener berarti mun ngocak bener daripada ongkun mangkan matua ni kejak tak pita akhir no? Antara manto sesoki ban seta andi jak tak pita akhir kini kepada guna nah sesoki si abrik nabi yaya seta andi si alatin nah ambian mun masuk masa ke tak kira sesoki sing ngilai pakun seta andi gini ke seope berarti berdongkur mak setuju bini anu ya mantoh cara sahara ka matua jadi mbian sitaknya apa ka matua marin pakin tare mbian mahmantar assalamualaikum Waalaikumsalam apa bing mak buruk nah punten mak
Gula sapa orang mulai riberin tak nyapa kambian. Gula norok pengajian pah bareng ben hidayah na Allah. Gula pahauba gula sapa orang lagi bu gi. Enjan matuan eja pok beridim beri. Telok wa man 'allamakah orang siapa ringin pangaoningan ka gula ban panjenengan. Ni kejimat ni. Basera berarti guru. Mangkan mun ka guru ni ka wara rabu sampai bila wae mantar kuluban panjenengan tak peke ban guru. Mantar terus asampung ban guru. Karena kuluban mbian ni keng butuh. Napa ka butuh na kuluban mbian? Keng nalpe ka orang-orang bagus. Pola sebab nalpe ka orang-orang bagus. Kuluban panjenengan pahmilo jukan ku laku ebri na kanangan si bagus engki ka dinto swarga na Allah. Abo orang ni ka kan napa jan panalpe na engki na bahuntan. Mun panalpe na bagus maka norok bagus. Keng mon panalpek na tak bagus kuluban panjenengan pah bekal norok tak bagus kia. Pada ban binian binian ni kasi pah kencang abelencer kan apa jan panalpek na. Mon panalpek na lebur abelencer makisi talpeen pada lebur. Apa kan iki? Jamun bangken ni ser ngabazaki kalagian. Pender tak pati abelencer keluar keng abiin lebih banyak. Ejak reng beda pelak beda reng atraki pun teluar paket iko jan selake bean mele paket ye le iya malah paket monono tak sengaja tak becek dibudin selake ende pun dibenian mak dibenian kaki kak iya le tak sengaja tak kirim iko napa jan padal pen pada ban lagi ane kan napa jan padal pen nah mun panalpek na sepa king mun panalpek na tak sepa tanoro pa pada ban gi masaan no kan be dekat teng bagi lagi an nget apa sebut iya mayu mun buka kada iyo au jadi tak mau dipre mayu rah melagi na nase minggo enja iyo bekena ban rokokan minggo enja iyo arapa tak kok tusah angko senangku ngetusan iyo bangunnya mayu mangkat iyo. Berarti kan apa jangan menalben ada kan? Mana kira-kira lagi kan? Makin kan masuk bulan Dzulqa'dah lagi. Boleh banbian makin kan ampun masuk bulan Dzulqa'dah. Sejak pondeng Madura takepe. Anak pemain kocak takepe. Bulan ni kepe 2 telasan. Diberi nang bulan Syawal pada Idul Fitri. Marin sekecak aki nang bulan Dzulhijjah pada Idul Adha. Kepe 2 telasan. Mangkana wahai kocak bulan takepe. Padahal Dzulqa'dah ni ke bulan bagus. Mangkana orang pas takok si mabada acara dengan bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Takok takepe. Terutama mabada acara pernikahan takok nang bulan takepe. Kenapa? Takok takepe. Padahal mantan ni ke sare sepek takepe. Apa kan iki? Awak mentak geng olen takepe tidak akan ada kita. Sebab dekat bini ke geng bolan olen takepe. Magi sini aku umik ni ke geng olen takepe. Abu jah gelap magi mbian pada. Jadi mbian mana tanya kemarin pengajian apa olen pengajian takepe. Allah alhamdulillah. Lebur ngesen tina. Gula pensapan ngesen nang daerah katon ni kata kelem nemu palengkian sepa. Pakun binian bahyat ta sepencaraman. Gula mulai dak ngada. Ngesen nang hall pujuk kan. Ari ada remah posisi. Mak berde tribun atas berde tribun bawah. Jadi wah tekian men kiai. Dadi penonton nongkok ka kiai. Allah, gula 5 kali pon ngisen kata ni. Pokon tak gelem nemu sepak. Are mon bini anjak bun lebur bedi atas molon. Ara apa cak ke bebe cak bebe kosong. Tu ya Allah. Allah, terpada sehat kabeh. Terlanjang umur. Bah, lanjut. Debat kamu apa?
Oh tak gepek. Berarti enggak ongku tak gepek. Nyaman. Pak beri judul YouTube tak gepek. Ni kamu pon ni. Mau pon syuting. Pon, mari tak pek tak gepek. Lanjut. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Bulan bian ni kan sama kena pon dapat ke bulan Zulqa'dah. Ribuan bulan Syawal. Ingi. Bulan Syawal, alhamdulillah. Kak din tawara Rabu, ribarin boleh bulan Ramadan. Alhamdulillah, lestari bulan Ramadan. Terki dah bakal Ramadan siapa tahun datang. Terki belancang umur. Bulan banyan man terki sampurna ibadah nang bulan Ramadan siapa kal datang. Ni kamang kain mo ni gerbeker kerong mon kebahasaan lagi. Napa sih kekerong kebahasaan? Bulan bian ni kasi kekerong nang bahasaan ni kasi tong. Suasana nang bulan Ramadan ni kata ikan di nang bulan-bulan selain. Melarat bulan-bulan lain seandi suasana pada bulan Ramadan. Baktoh arka. Dari arka dah baktoh nang bulan Ramadan. Guluan panjenengan kan saya tanya ki baktoh monolog. Kol berempelai. Kan ditanya ki monolog. Bilang iding ada ning bunga seneng biar rahmator duhur ya iya alhamdulillah oleh sabaro bila la doa kada nasar Allah cek bunga nak pangocak nak karesa berapa diko bagian lagi antak kerja mau keluar sepeda dah emak kak nyari malam arka Maurib saya kekerong geng bila ada bak kadan maurib cak dak ring jawab sekali tina ketibi saya ada lah loncak ka es teler kan bah teler ongko sesuai ban nama geng ada adan saya tak pakai kekerong bila bulan Ramadan apa isyar sosa bila ada bak ka insya Mian bah ngocak, atarawih boleh. Bagi tanya ki, malam keberapa setia ika? Makmun terawihan ki buru malam nampan ni jo full masjid tu. Dari ada kau luar Allah banyak sama makmum. Ngantang oleh sabaro, ada sakana. Jangan ka ada makai sop. Malam selai Quran full boleh. Apa? Bade sarapi ban kocor. Keng mun li kelu tak kira itu aja. Aku ni kebaiding kelindingan ni bade. Allah kerong ka tarawihan makin lagi. Kita dapat dak saya tarawih. Allah keng mun tabat ongka kapi. Ini ke berarti tarawih pada bandul mawi ban mat tinggal. Dulmawi ban mat tinggal ni mun tak tega tabat tak ongga ma untong andi kelebun cerdas pah tabat te sebab yada la kadung kare ongga bagi oleh de ada andu mangkane imam ni kau tu paham ka kondisi makmum saya ra apa sing imam ni kau tu paham kan dia bakon ngolati ka bingkeng bakon ngolati mun makmum banyak po sepo jak bit abid keluh kini ke saya mancing geng lo lenjeng aja asam aurat ngeronyo bon pada ban mangken ni kejak make toju tak pate sepak bini ngoncur ajurukong ya gula ngaba zaki tak pate sepak berarti jat lang ngeronyo ke tak bisa terapas mun dekarin mangken dekarin ya lah bodrek mun mangken dekarin nama mun lambok kan jam murni mun lam ada mun mangken pas terapas ya make oban tak sedeng ka umur mun mangken engki asam aura ijak bit abid kelu jak kas lekas kelu kini kengatep ka Allah kan dia bakon mau surat-surat pendek jak bul melebur mapendaan ayat make lagu jaring ka buru jak bul lebur mapendaan ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar abah magila kabur ya mun ka bagian dat ngodat na cocok ngocak lanjut kau apa engke apa kan kau tu paham pada ban gula mangken ni kau pidato jak bit abid kelu jak kas lekas kelu
Abang iya baan buk nyaman bo. Jak bit-abit kelu jak lekas kelu padu kau nyengok kau kondisi maam om mun keran saya bola bekasang gelisang berarti keburu wah. Jadi kau tu paham orang ini kan kau tu paham kondisi kan, paham kondisi situasi. Pada bon orang makilah hafal Quran mun ngimami nang masyarakat umum jak ngata maki abai ti negatif. Pada bon orang le sarjana S1 S2 mun aben tak aben orang seperpaan ngarek nang esaba jak bahasi sisi jak bah ngakui bahasa-bahasa ilmiah lagi bah bon ketemu bon orang seperpaan ngarek bagaimana prospek reba ke depan ni kau jangan orang ada minta yare. Jadi kau tu paham lawan bicara. Jadi ingat nikah. Kan bakon gua latin ke bingkai. Ngalak sedat standar. Ayo. Si penting khusyuk. Lagi. Si penting khusyuk. Ponjak nikah saya sare. Si penting asampung ladzat. Napa ladzat? Nga oleh ketenangan nalaikan dalam ibadah. Dan ni kepada Rabu. Maka dari kak dinto, tore gulaban panjenengan sambil nyari sanggup. Mulai samangke pak istiqomah. Nyari kelakuan bagus. Bisa dalam sedekah. Biar mumpung mangken sedekah ini kita kau harus obang buntan, tapi apa yang menjadi kebahagiaan kepada orang lain itu sedekah. Pada benembian hadir ke kak dinto tempat mapunga ke tuan rumah ni ke sedekah kan dekat pungat ke tuan rumah ni ke hadir ajunan kan ke mujib mator gela mator sekelang kong atas rabuna ajunan. Jadi bunga ke tuan rumah ni ke kan kong pakai ajunan hadir ke kak dinto tempat bunga tuan rumah. Karena mun pah kun sapida tu ada pak mun pah nik kada sedepa musibah. Aba pakelar pa benderen sapida tu penyamain sapida tu keng mun pah nik kada sedepa apida tu ke sera. Bakun dua na ben tiang terop nikah. Aku lebah motor para rabu saptina mul jaki pah bebe ada orang sekali. Mun kan to beni bebe pah yetas pah ada orang sekali. Are lebur bu panas lah bu sambil nero siapa neng nyetak jadi bebe nau kalah man sati man nyetak bebenya man sar keleseran arok pu ke atas kapi wan Allahumma salli ala Muhammad bisa lebat sedekah pelampak bian terlampak kapi mondri amina jora ongkuan jak bah ngoja anda iya ropuk make lembian neng berpantaan di jak bah ngoja anda orang rompon kani sereh tako abak ku laku perpaan pada puto ke orang engki napa puntat uleban bian ni sama-sama saling membutuhkan makan kulit sering motor sengak Jakarta kanan sataretanan ni ke kapi ni ke Rabu sataretanan Jakarta kan uleban bian ni kepada sataretanan mantera taretanan dunia akhirat. Saya apa saya selamat ku laku manter pada salang naja. Mon bian selamat ku le taja. Mon gule selamat ku le naja. Kemun pada tak selamat cek le tolian. Berarti le pada tak selamat begini kau. Keng manter selamat tekapi. Ter selamat tekapi. Terpada tu orang selamat. Engke. Jadi gule ban bian ni kepada saling putoh. Pada ban makan ni gule putoh kambian, bian putoh ka gula. Artian gula-gula bian ni saya ingat tak langkong. Mun abak tak bisa beri manfaat ke orang, minimal abak tak nyakein ke orang lah. Ni kata kuning. Gula bian montro setiap orang sebut ya. Gula bian montro setiap orang setengki pangkat. Mun abak tak bisa beri manfaat ke orang lain, abak tak bisa beri kepungaan ke orang lain, minimal abak tak nyakein ke orang lah. Empah. Mbian mungkin cek lakar tak andi pada orang tak minta cek bangun cak anda ada orang kadang ya Allah bangun cak tak langkong beni tuan rumah mana itu padahal asli tuan rumah mana berde sejak sana tak langkong sobung orang itu mun tak ada orang berarti apa tak bentin tetin ayo guluban bian abri manfaat ke orang mangkana mun bisa guluban bian pa lebur long nolongi berdepan lona orang long nolongi kerja lebur long nolong bukan bit juga nolongi bagus kemun nolong tak bagus nolongi kan berarti abentah menolong kan abekta
Apa kan ini? Karena bacaan bahasa. Gula gula menengak ke bahasa ni kan ingat ke Abu Nawas dan gula menbiankan Abu Nawas lagi. Abu Nawas ni kan berenang beri pengumuman dari cerdas Abu Nawas. Abu Nawas ni kan terkenal cerdas. Karo si ira karo. Saya bawa nalaikan alas dari Jumatan lagi. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan wa ufir dhunubi fa innaka wafirudz dzambil azimi. Pon singkat pemator ya tas lah banyak ngirset panas ongko paling. Pon Abu Nawas ni kaderi saking cerdas. Abu Nawas ni kaderi saking cerdas. Abri pengumuman nang pasar. Nalaikan dengan pasaki orang-orang pasar ni ka benyaan leburan ka urusan dunia sampai ngelepaki ke dalam urusan akhir. Masjid sepe. Masjid do orang sakane. Benyaan atau poi pasar. Akhirnya abri pengumuman Abu Nawas. Orang-orang kapi si pada pasar. Mari nak solat berjamaah pada masjid. Kor mari solat berjamaah. Mbian mari solat berjamaah dekik ngabas Abu Nawas ngabrah. Orang penasaran kepi nyengu Abu Nawas ngabrah. Saya asal tak tahu mana solat berjamaah mangkat entar ke masjid. Mayu-mayu maneman nyengu Abu Nawas ngabrah. Aful masjid tu. Mari solat berjamaah tak ring Abu Nawas ni ke pahentar ke setin mimbar ke ada pas astan ini ke Pak Aki. Sampai telur kali dibudin bah beri pengumuman Paleman kepi bah mak muli jambian kita ngaber abu saya rasa ngocak ngaber berarti lecek bian tan tak lecek cak gula tak ngocak ngaber gila ngaber kan mau ngaber berarti tak ngaber ongkui kok nikah je. Oh tak beres berarti Abu Nawas saya tak beres ni ke benih gula tapi embian ni kalau mari ngiding adzan tapi embian seakan-akan tak ngiding adzan embian panggil untuk ngadep ke Allah embian panggil untuk alaksanaki kewajiban tapi embian leburan dalam urusan dunia ni kepada hal kebaikan embian guk laku iko akhirnya orang todus bah mulai kapi enja Abu Nawas tak lecek iko kan gelak ngocak ngabrah iko berarti kan tak ngabrongku iko pada benik ni embian mungkin orang yakin bahasa ni menentukan buk ni kan ni ya ada ni. Ni kenapa mana pengkempengan kan berarti benih kempeng ongku mun si asli kan situng kempeng mun abunto kan tak asli pengkempengan pada ban mobil mun mobil asli keng mun si tak asli bil mobilan apa pada ban telur asli si tak asli. Jauh gula kita marim bian mun urusan ngak kini kecerdas. Maksudnya telur in mainan kan sedang kaki. Bomun saya kini ke asli ka. Mungkin ni. Saya nak ubah ngelkal loh. Apa? Ada ngak masalah napung marim. Tak kepek. Lembo deh ashabus suf das cerdas. Bon lanjut mari tengok ke telur mula lah. Gula Allah mari tengok ke telur ni mungkin gula pernah ajar itu kemudian nanti kan dalam melihat telur bahasa atau bahasa Arab bahwa alladzi yakhruju min duburi kokotaki Eki Mekah gini kan gula eki jadi melihat telur bahasa atau bahasa Arab telur dia tanya ki mana Arab istibghah iko tak tahu saya jawab apa kan tak pada bahasa fusha mun saya ajar ini kan tahu fusha mun saya kan samia sukia bahasa Arab pasaran dia tanya ki tak tahu saya ngocak bahasa Arab ngocak jawab alladzi yakhruju min duburi kokotaki boleh menurusan dengan ni kau mun nyambi jemaah umrah kon lah macam-macam ribarin gula Ramadan nyambi jemaah umrah
tepak gula tak nyebut tak kok masuk YouTube. Tepak ka ustaz ni gula. Ustaz Eki. Elang sehari bi gula. Posang sing nyari benda haji nu gula. Jo rengetek ni tak kok elang ku. Salah siapa saat. Ternyata telepon beda orang nelpon katan gula kan kalau ngagak di sana nomor dan gula. Tuli dari dan gula. Bahu dari nelpon ustaz. Ini ada jemaahnya bingung. Ini ustaznya. Baik gula. Ambian tat. Eki apti dah kau. Bede kamu tat. Tore jemput bi gula. Eki. Coba sari nang sekitar ambian kini kepada tulisan apa? Bodoh. Napa tat? Tulisan Arab. Bangki jet Arab kapi tat jang. Baca kini kejang gula. Masa ambian tak bisa baca. Kamu di Mekah Madinah ni ke tulisan Arab kapi tak ada saya tak Arab jang. Coba kini kau baca. Taring paham baca. Ni kak bodoh abdi ni bisa baca dah. Kenapa? Aisun Karim ni kau. Ken. Ni kak toko tat. Eki. Banyak ring le banyak. Dak ada tulis nah Aisun Karim kau sampai apa lagu gula ke ingat ke lagu Aisun Karim kau gula bahatan je ke guide kamu beda daerah Mekah daerah sekitar kak dintoh beda tokonya mana Aisun Karim tak ring guide pahak kela kini kemeni Aisun Karim nah tulisan es krim kau ya Allah cak siapa lagu tu ke kena ben adengong Aisun Karim kau teti es krim ya Allah guna wah kan penyambi jemaah tapak ke jemaah ingat kini kemulon tu ya Allah teti es krim wahai baca Aisun Karim ya Allah tapak kalau pot aku Allahumma salli ala Muhammad gara-gara bas ni pada bagar dia kau. Bon, lanjut terakhir selain lebat sedekah, tore kuluban panjenengan mumpung ki baringin kesehatan ban Allah, tore ibadah pajak ke cengah. Iki maneman mumpung ki baringin sehat pajak sampurna nah. Iki karena ni kesih kebai sangun kuluban dembian bila abali dak kanjunan pun Allah setujan manteri betiti orang selamat kapi. Bangga sepo si ambon sobung ngomot malar muka setuju ni sepo ratusan mana Allah kong langkong almarhum saya semangken gak dinto debak kasih buarena mantare sepo ratusan mana Allah ben mantare bertambah tek kita cetak bacemper kau pun nai tetiakin raudhah min riyadil jannah amin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril fatihah. Segak dintoh saya bisa ibadah pak malarmu kepada barokana malarmu kepada manfaatah kurang berlebih nanya ana pangaparah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.